जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज आम जाना आपण राशि रे जून 30 तारीख रु नवेम्बर 14 तारीख पर्यंत न्यायर दाता कर्मफलदाता शनि बकरी होगापाई जाउछंती। तो आपण जीवन में जदि कहिबा ए 30 तारीख रु नवेम्बर 14 तारीख पर्यंत शनिदेवंकर केउ प्रभाव पड़िबा पई जाउछि आसंतु जानिबा ए भिडियो रे संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आपणक राशि पई जदि कहिबा जून 30 रु नवेम्बर 14 पर्यंत आपणक जीवन में क्यों सबू घटना घटवाक जाऊँगी जानवाक चाहूले ए भिडियो को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखंतु। तेबे आपण जानिपारिबे कि आपणक जीवन में क्यों सबू घटना घटवाई जाऊँगी। आउ ए कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। फ्रेंड्स भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण को छोट रिक्वेस्ट कि जदि प्रथम करी आपण आम चैनल भिडियो को देखुंत तो भिडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव बोली अवश्य लिखि दियंतु। एबे आसंतु जानि नेबा कि आपणकर जीवन रे पूरा 137 दिन पर्यंत शनिदेवंकर केउ प्रभाव पड़िबाकु जाउछि। प्रथमे जानिबा मार्गी आउ बकरीर अर्थ कौन। मार्गीर अर्थ है ग्रह माने सूर्यदेवंकर चारिपटे ठीक रूपरे गोचर करिथांती आउ बकरीर अर्थ सूर्यंक चारिपटे ग्रह माने ठीक उपरे गोचर न करिबा। ग्रह मानकर ए परिस्थिति को मार्गी आउ बकरी कुहाजे। कर्म एवं न्यायर दाता शनिदेव विशेष भावरे 30 जून रु जेहेतु सही गति अनुसार गोचर करिपारिबे नाही अर्थात शनिदेवंक परिक्रमा बहुत गोचर हेबो आ सूर्यदेवंक ठारू शनि बहुत ही दूर रे गोचर करिवे। तो आपणक पई जदि एबे विशेष भाव आम एठी कहिबा तो शनिदेव आपणकर सेकेंड हाउस रे जेहेतु गोचर करूछंती किंतु जून 30 रु शनि होई जिवे बकरी। आउ जेबे शनि बकरी हेबे तो आपणक पई विशेष भाव रे गोटिए घरर पछर फल प्रदान हेबो अर्थात शनिदेव आपण को फास्ट हाउस रो फल प्रदान करिवे। आउ जेबे शनि आपण सेकेंड हाउस रे बकरी हेबे तो आपण को धन को खर्च करिबारे पूरा लोभ हेबे आउ आपणकर धन को पूरा साइतिकी रखिबे। एवं जेउ माने विशेष भाव रे निज पसंदर खाद्य खाउथिले से व्यक्ति माने निज पसंदर खाद्य खाइबारे कंट्रोल करिवे। आउ जेबे आपण को शनिदेव फास्ट हाउस रो फल प्रदान करिवे तो विशेष भाव में आपणकर मनरे बहुत किछि भावना आसिबो एवं आपणकर मनरे किछि खराब धारणा मध्य आसीपारे। आउ सबु बेले आपण माने आपणकर मन भितरे बहुत किछि भाबिबा पई मध्य लागि जिवे किंतु गोटे खुशीर कथा है आपण माने आपणक फैमिली पई बहुत ही किछि भाबिबे एवं आपणक फैमिली पई किछि ना किछि करिबारे बहुत किछि सक्षम हेबे आउ किछि ना किछि निहाती भाबरे करिवे कारण सेकेंड हाउस होइथाय कुटुंब आउ परिवार पई एवं धन संपत्ति बाणी भाग पई होइथाय। आउ गोटे कथा जेबे शनिदेव बकरी हेबे जो राशिर व्यक्ति माने कम समय रे बहुत कथा कहउछंती एवं जो माने अधिका कथबार्ता करूछंती जेबे शनिदेव होई जिवे बकरी तो से व्यक्ति माने कम कथबार्ता करिबा पई लागिबे एवं केउ जगारे कोन कहिबा दरकार भाबी चिंती की कथबार्ता करिबा पई लागिबे एवं पूर्व भली समस्तक सह कथबार्ता मध्य करिबा पई पसंद करिबे नाही। जो जगार कथबार्ता करवा उचित से जगार ही कथबार्ता करेंगे नहले से माने प्राय टाइम चुप रहिबे। शनिदेव आपण को आपणक परिवार विषय बहुत किछि चिंता करैबा को मजबूत मध्य करदेबे एवं आपण मध्य आपणक फैमिली पई किछि ना किछि करबा पई भाबिबे कारण आपणक राशिर स्वामी जेहेतु शनि आ मूल त्रिकोण रे ट्रांजिट करूछंती कुंभ रे तो विशेष भाव में शनि 7.5 तृतीय चरण चलुछि। आउ जेबे शनिदेव बकरी हेबे तो आपणकर मन भितर बहुत किछि जिनिस करिवार भावना आसिबो आउ आपणक पई काम कार्य रे 70% भल रहिबो आउ आपणको काम कार्य रे बुझी सुझी की एक्शन नेबा पई पड़िबो। आपणकर प्रॉपर्टी हेउ शिक्षा हेउ किंबा आपणकर पुराणा अभ्यास किछि जिनिस छाड़ी पारे मध्य भाबी पारंती किंतु गोटे कथार ध्यान रखंतु खाली भाबिले हेबो नाही आपणक जीवन रे आपणको एक्शन नेबा पई मध्य विशेष भाव रे पड़िबो। जेबे शनिदेवंकर बकरी दृष्टि आपणक 4th हाउस रे पड़िबो तो ए कथार ध्यान रखंतु आपणक मातांकर चिंता बढ़िबो एवं मातांक बैकसाइड पेन हेबार संभावना मध्य विशेष भाव में रही। आउ आपणक मांक भितर बहुत लेजिनेस मध्य आसीजिवो एवं आपणकर मांक स्वभाव मध्य बदलिबो सेथिपई आपणक मांकर विशेष ध्यान रखिबा पई पड़िबो। आ 4th हाउस रे शनि को दृष्टि पड़िबा जोगु आपण कोनोसी इलेक्ट्रिक जिनिस बा गैजेट किनि पारंती
ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ମେସିନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ କିଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ସାଇଡ଼ରେ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ହାଉସ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନଲେଜ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା, ଶନିଦେବଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାନବାହନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳି ସମୟରେ ତତ୍ପର ହୋଇ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାଇଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସ୍ରେ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଯେତେ ବି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଦୌ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେହେତୁ କରିବେ, ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କର 7.5 ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଶନିଙ୍କ 7.5ର ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାରଣ ଶନି ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସହିତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କର 7.5 ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଥର। ଓଂ ତ୍ରାଂ ତ୍ରିଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 137 ଦିନର ଶନିଦେବଙ୍କର ବକ୍ରିର ପୁରା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ନେଇକରି ଆସିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।